dengan kelas yang buat jilid 6 dan 5 kepada santriwan dan santriwati kelas yang buat jilid 5 dan 6 dipersilahkan. والبشر أدهم لنا والبشر أدهم لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا والدار جزواته والبشر أدهم لنا والبشر أدهم لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalan materi yang buat jilid 5. 1. Setiap kalimat yang dibaca waqaf atau berhenti harus dibaca sukun. Contoh, mukminun dibaca mukminun. 2. Jika sebelum huruf akhir dibaca panjang maka waqafnya panjang, dan jika sebelum huruf akhir pendek maka waqafnya juga pendek. Contoh, rohimun dibaca rohim, rohimah dibaca rohim. 3. Bila huruf akhir berharokat sukun atau huruf mat, waqafnya tidak ada perubahan kecuali hu dan hi. Waqafnya dibaca sukun. Contoh, wadduha fahadits. 4. Fathah tanwin dibaca waqaf menjadi panjang walaupun akhirnya tidak ada alif dan hamzah. 4. Fathah tanwin diwakafkan menjadi panjang. Contoh, aliman dibaca alimah. 5. Bila huruf akhir berupa qalqalah atau hamz maka harus dijelaskan qalqalah atau hamznya. Contoh, ahadun dibaca ahad. 6. Tak marbutah atau tak bulat bila dibaca waqaf menjadi hak sukun. Contoh, khasyiatun dibaca khasyiah. 7. Hamzah fathah tanwin jika diwakafkan menjadi fathah panjang walaupun akhirnya tidak ada alif dan hamzah yang lain, waqafnya disukun. Contoh, ma'an dibaca ma'a, al-ma'a dibaca alma. 8. Jika huruf akhir berupa
sukun. Maka rohnya dibaca tarkik atau tipis. Dan jika sebelumnya berupa fathah atau dumah, alif atau wawu sukun, maka rohnya dibaca tafkhim atau tebal dengan memoncongkan bibir. Contoh, fa'angzir, fahjur. 9 tanda waqaf ada 6, yaitu mim, singkatan dari lazim menunjukkan harus waqaf atau berhenti. La, singkatan dari la taklif menunjukkan zaman waqaf. Sin, singkatan dari jaiz menunjukkan boleh waqaf atau wasol. Sholat, singkatan dari al-waslu aula menunjukkan lebih baik wasol. Qola, singkatan dari al-waqfu aula menunjukkan lebih baik waqaf. Titik 32 disebut waqaf mu'anaqah, menunjukkan supaya waqaf di salah satu titik 3. Contoh, zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, atau zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. 10 apabila ada huruf yang sama yang pertama sukun, maka dibaca idgham, dinamakan bacaan idgham mutamatsilai. Contoh, waqad dakhalu, dibaca waqad dakhalu. 11 wawu mat bertemu wawu dan ya mat bertemu ya, tidak boleh dibaca idgham. Contoh, amanu wa amilu fi yaumin. 12 setiap lam sukun bertemu ro, maka lamnya hilang menjadi ro tasjid, dinamakan bacaan idgham mutaqarribain. Contoh, kul rabbi, dibaca kul rabbi. Setiap dal sukun bertemu tak, maka dalnya hilang menjadi tak tasdid, dinamakan bacaan idgham mutajannisain. Contoh, laqad taba, dibaca laqad taba. 13 huruf ha, shad, dot, ta, dha, ghain, qaf atau hussadah tim harus dibaca tebal dengan memoncongkan bibir, dinamakan huruf tafkhim. Contoh, azhara beda dengan azhaba. 14 ra sukun yang didahului kasro dibaca tipis, dan ra sukun yang didahului fathah atau dumah dibaca tebal. Contoh, Fir'auna beda dengan Farauha. 15 di huruf sebelum akhir berupa alif, wawu atau ya yang dibaca sukun, maka bila diwaqafkan harus dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harokat. Contoh, min khaufin, dibaca min khauf. 16 jika mewaqafkan huruf yang bertasdid, maka harus ditekan agak lama. Setelah ditekan, keluarkanlah qalqalah, hamus atau gunnah jika termasuk huruf yang bersifat itu. Contoh, watabba, dibaca watabba. Hafalan surah dan hadis jilid 5. 1 surah At-Taha
ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Surah Al-Qari'ah 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. 3 Surah Al-Adiyat 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzil lahabir. Hadis 1. Mala yarham la yurham. Artinya barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Hadis 2. Malam yashkurin salam yashkurillah. Artinya barang siapa tidak syukur kepada sesama manusia maka dia tidak akan dianggap syukur kepada Allah. Hafalan fikih dan doa harian. Doa kunut.
wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Doa masuk masjid. Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmati. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan bukalah bagiku pintu rahmatmu. Doa keluar masjid. Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaaba fadlik. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan bukalah bagiku pintu anugerahmu. Bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Sadaqallahul azim. Materi Yan Bu'a jilid 6. Hukum alif. 1. Alif di akhir kalimat dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 9, yaitu litatsluwa, liyarbua, liyabluwa, wa nabluwa, wa an atsluwa, lan nad'uwa, samuda, qawarira min fiddatin. Contoh, litatsluwa jika waqaf, litatslu jika wasal, litatslu alaihim. 2. Alif di tengah kalimat dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 8, yaitu lisyai'in, wala ta'i'asu, la ya'i'asu, afalam ya'i'asi, la azbahanna, mi'atun, mi'ataini, waji'ah. 3. Alif di akhir kalimat jika waqaf panjang, jika wasol dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 7, yaitu az-zununa, ar-rasula, as-sabila, lakinna kanat qawarira, salasila, ana. Contoh, az-zununa jika waqaf, az-zununa jika wasal, az-zununa hunalika. Hukum wawu. Wawu dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 7, yaitu ulai, ulaika, ulaikum, ulu, uli, ulatu, saurikum. Hukum ya. 1. Ya dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 6, yaitu wa malaihi, wa malaihim, afain, nabai, biayyikumu, biaidin. 2. Ya yang boleh dibaca atau tidak ketika waqaf. Ataniyallahu jika waqaf, atan, atau atani jika wasal,
atani Allahu. Hamzah wasol alif lam mim. Allahu jika waqaf alif lam mim. Allahu jika wasol alif lam mim. Allahu atau alif lam mim. Allahu fis samawati tuni jika waqaf fis samawat ituni jika wasal fis samawati tuni. Bi'sal ismu jika wasal bi'sal ismu jika permulaan lismu atau alismu. Huruf dan harokat 1. Ismam dan ikhtilas. Ismam ialah mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan bibir. La ta'manna boleh dibaca ismam. La ta'manna atau ikhtilas. La ta'manuna. Ikhtilas ialah membaca harokat dengan samar dan cepat. 2. Tasil. Tasil ialah membaca hamzah di antara hamzah dan alif. A'jamiyun. Hamzah yang kedua harus dibaca tasil. A'jamiyun. 3. Ibdal. Ibdal ialah mengganti hamzah dengan huruf mat. Kalimah yang boleh dibaca tasil atau ibdal di Al-Quran ada 3, yaitu al-ana boleh dibaca tasil, al-ana atau ibdal, al-ana. Allahu boleh dibaca tasil, Allahu atau ibdal, Allahu. Az-zakaraini boleh dibaca tasil, az-zakaraini atau ibdal, az-zakaraini. 4. Imalah. Imalah ialah mencondongkan alif mendekati kepada ya. Majroha, roknya dibaca imalah, majreha. 5. Saktah. Saktah ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa mengambil nafas. Kalimah yang harus dibaca saktah ketika wasol di Al-Quran ada 4, yaitu miwajah, qoyimah, mimmar qodina, hadha, waqilaman, rohin, kalabal, rona. Kalimah yang boleh saktah atau tidak. Alim, baro'atun. Jika wasol boleh saktah. Alim, baro'atun atau iqlab. Alimum, baro'atun atau waqaf. Alim, baro'atun. Maliyah, halakah. Jika wasol boleh idhar dengan saktah. Maliyah, halakah atau idgham. Maliyah, halakah atau waqaf. Maliyah, halakah. 6. Huruf yang boleh dibaca fathah atau dumah. Do'fin, do'fin, do'fa boleh dibaca fathah. Do'fin, do'fin, do'fa atau dumah. Du'fin, du'fin, du'fa. 7. Sod yang ada sin kecilnya. Sod yang dibaca sin. Yabsutu dibaca yabsutu. Bastotan dibaca bastotan. Sod yang boleh dibaca sod atau sin. Amhumul musaytirun boleh dibaca sod. Amhumul musaytirun atau sin. Amhumul musaytirun. 8. Kalimah fihi yang hi-nya dibaca panjang, yaitu fihi muhanan. Shadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hijratu hurillatu hadina amal al-islam lana dina. Al-hijratu hurillatu hadina amal al-islam lana dina. Wassalamullahi ala al-hadi wal kawnu yuraddidu amina.
فالسلام الله على الهادي والكون يردد آدينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا